Bienvenidos a un nuevo videito de Cuco Mágico. Como siempre, lo prometido es deuda, un poquito de mágico que tenía que traerles. Así que sin más, comencemos. Aquí voy a agregar de todo un poquito desde la salida de los dos y cómo estaban súper tímidos, súper sonrojados, riéndose entre ellos. También tendremos ese mismo día que todas estas personas que ven aquí, que fueron más de 500 personas, estuvieron ahí recibiéndolos. 이해 신고합니다. 사실 Veo algo que se mueve. También cuando llegarían a Hive desde una ventana del edificio estarían saludando a Army. Y por supuesto también el recibimiento de Hobi a Jimin y a Jungkook. Incluso hay que analizar detalladamente ese momento porque hasta parecía un beso casi, ya que se pegaron bastante y de repente apareció un globo blanco entre la escena, y también la reacción de Hobi también dejó que decir cositas. Como vemos aquí no hubo beso, pero sí que se pegaron bastante. Y también aquí les dejaré algunas traducciones también de live y también un poquito más de esos momentos que nos dejaron en el piso. 첫 인사를 한번 해보죠. 네. 수신이 많이 왔어요? 제가 합니까? 네, 괜찮습니다. 둘, 셋, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 또 그런 거 했었잖아요. We are BTS. 네. Hello, we are BTS. 막 이런 거 했었죠. 그쵸. 네, 저희가 고생했습니다. 네 고생했습니다. 이날에 오긴 오네요. 예, 오네요. 네. 네, 말도 어떻게 했는지도 모르겠고 사실 맞습니다. 정리를 해서 가긴 갔는데 기억이 하나도 안 났죠. 네 내정지가 와가지고 저는 축하드립니다. 네. 네 고생했습니다. 맛있네요. 아, 맛있네요. 오늘 나오기 전에 그래도 붓기를 좀 빼고 싶어가지고 새벽 5시부터 저희가 러닝도 하고 했는데 붓기가 문제가 아니었어요. 그쵸. 이게 중요한 건 그게 아니었죠. 네. 저희만 또 유일하게 동반 입대를 했어가지고 이런 거에 대해서 좀 궁금하신 분들이 있으실 것 같아서 좀 썰을 풀어주는 게 좋을 것 같기는 하네요. 근데 오늘 너무 많아서 사실 저희가 오늘 라이브는 일단
한 번 더 끼긴 해야 돼요. 맞아요. 한 번은 두 번은 원래는 이게 저희 군대 썰을 10부작으로 얘기해야 되나. 왜냐면은 아무래도 이게 말 그대로 동반 입대를 했다 보니까 뭐 어떤 썰들이 정말 많아서. 우리 군대 있을 때 저녁 맞춰가지고 그 서포트 해주시고 뭐 버스나 뭐 이런 거 이벤트 좀 해주시는 많은 분들이 많이 계셨어가지고 그리고 본인 그 커피도 많이 마시고 도넛도 먹고 했다고 하더라고요. 그래서 감사하다고 말씀드리고 싶었는데 그때 기자님들 앞에 계실 때 머리가 하얘져가지고 참 군 입대할 때 걱정도 참 많았고. 사실 그땐 걱정이 없었어요. 본인은 이게 또 바뀝니다. 뭐가 바뀌냐면 여기서 또 나오는 건가? 예, 간단하게 또 얘기 좀 해드려야 되니까 훈련소 입대할 때는 제가 엄청 심란했습니다. 그 친구는 좀 괜찮았고, 그래서 훈련소에서 저희가 5주를 버틸 때 제가 하루하루 괴로워했었잖아요. 밥 먹고 괴로워하고 자기 전에 괴로워하고 연체하고 괴로워하고 그랬었는데 그때마다 정국이가 힘을 되게 많이 줬었어요. 형 벌써 하루나 지나갔네. 벌써 이틀인데 형 시간이 너무 빠르지 않아? 근데 저희가 이제 자대를 배치받고 전입을 가는데 그때부터 이제 역전이 됐죠. 정국이가 하루하루 고통을 느꼈어. 그래서 제가 정국이한테 적응을 잘 정국 벌써 하루가 지났네. 그러면서 진짜 서로 의지를 많이 했고 시간이 진짜 안 가긴 하더라고요. 제갈간에 둘이 누워가지고 왜 이렇게 일주일에 한 달 갔지. 잘 지낸 것도 잘 지냈지만 시간이 진짜 안 가요. 체감 한 3년? 또 이게 몰랐죠. 이제 정국이와 함께 하는 게 너무 좋을 것 같아서 동반 입대를 했지만 최전방으로 갈지 저희가 어떻게 하는 거예요? 그런 건 생각도 안 하고 했었기 때문에 좀 당황스럽습니다. 처음 갔을 때 그 눈빛들이 안 잊혀지는 것 같아요. 갔더니 그러니까 어떤 너가 연예인이야? 이럴 줄 알았는데 다들 그 애처로운 눈빛으로 왜 여기를 왔지? 와도 왜 여기 왔냐고. 다 뭔 얘기를 해야 될지 모르겠네. 케이크. 과일? Recordemos que aquí como Jimin habla sobre el festa, que es su cumpleaños en 2 días, pero Jungkook agarra a Jimin de la cabecita y le dice después ¿por qué estás tan nervioso? A lo que Jimin empieza a hablar del festa. 이틀 남았습니다. 페스타 기간이더라고요. 왜 쫄고 그러시죠? 이게 다 1년 반 동안 학습이 돼가지고 정말 힘들었습니다. 아무튼 맞아 페스타 기간. 맞아. 네. 오늘 페스타 좀 하고. 이틀 남았습니다. 페스타 기간이더라고요. 왜 쫄고 그러시죠? 이게 다 1년 반 동안 학습이 돼가지고 Esta también sería la anécdota, la historia que Jimin contaría acerca de Jungkook rockando a su lado y Jimin escuchando todo. 이제 그때 제가 60번 훈련병이었고 정시 59번이었는데 이 생활관 안에 제일 제가 침상 끝에서 자고 제 옆이 정국이었습니다. 근데 제가 잘 때 팔을 두 손을 올리고 이러고 자고 있는데 꿈에서 공사를 막 너무 하니까 막 다다다다다다다다다다 이러면서 제 팔이 너무 저려서 확 깼는데 정국이 얼굴이 여기 있는데 이제 그 드릴을 자꾸 제 귀에다가 근데 자기 베개를 놔두고 왜 자꾸 여기에 올라가서 자는지 제가 일어나서 얼굴만 밀고 다시 자면은 또 얼굴이 여기 있고 아주 제 팔을 베고 의지하고 싶었나 봐요. 의지. 그래도 형한테 그건 좀 아니지 않냐고 그러면은
계속 이러시고. 제가 말을 못했나요? 본 모습을 다 보셔야 돼요. 뒷모습은 말을 들어요? 우리 여기까지 할까요? 여기서 시작해요. 아니 근데 뭐 괜찮겠어요? 누가 한번 얘기 한번 봐봐요. 이게 서로 피해가 만만치 않을 것 같아서. 아이고 근데 이쁘다. También, por supuesto, tenía que agregar algunos detalles del live, por ejemplo, que inició a las 11:08 justamente, y que también podríamos ver en el live que Jungkook estaba sentado en las letras de Jimin y que Jimin estaba sentado justo en las letras de Jungkook, y en ningún momento se cambiaron. 고생했습니다. 네. 고생했습니다. 이날 여기 오네요. 네, 오네요. 제가 엄청 심란했습니다. 이 친구는 좀 괜찮았고. 중국한테 적응을 이렇게 하니까. 전국 벌써 하루가 지났는데. 그러면서 진짜 서로 의지를 많이 하는 게 없었어. 일해야 합니다. 우리는 맞습니다. 네. 그냥 정신 차리고 그냥 일만 해야 됩니다. 준비됐습니다. 제 의지가 느껴지십니까? 몸에서 팔이 돌아다니고 여름에. También este momento quise agregarlo aquí porque no podía faltar, y es que los dos estaban súper pegaditos y después Jimin pone su mano en Jungkook. 805만 분이 이게 맞아요? 이게 실시간 좋아요. 그런 솔직한 거 좋은 것 같습니다. 숙소에서의 첫날 밤은 어땠나요? 저 나나요? 자꾸 이빨이 나왔습니다. 페스타 기간이더라고요. 왜 쫄고 그러시죠? 이게 다 1년 반 동안 학습이 돼가지고 참 많이 들었습니다. También después del live nos regalarían esta fotito donde están los dos justo en el espejo donde Jimin había escrito, y esta vez tendremos fotito de nuevo de los dos regresando del servicio militar. También la foto tenía descripción y es "vine a atraparte". No te preocupes, pronto iremos a buscarte, sería la traducción de la imagen, o también puede interpretarse como "pronto iremos por ti". También, por supuesto, en el mismo live nos enseñarían estas fotos, pero no estaban en HD, así que después Jungkook publicaría esto en Weverse dándonos estas fotitos ahora sí en HD con We Are Back, y lo que más llama la atención es que las fotitos estarían los dos. Por supuesto, después de unas horas Jimin no se quedaría atrás porque también publicaría algunas fotitos en IG, incluso vemos algunos reconocimientos de Jimin en el ejército. También tenemos esta fotito al final, donde también Jimin publicaría estas fotitos con Jungkook. Incluso también haría una publicación donde también daría algunas palabras: "Cucu, trabajaste duro, no tengo una cuenta para etiquetar, pero..." y realmente publicaría esto, y también pondría la canción de "Stay With You". También, ¿por qué no agregar aquí las veces que Jimin ha llamado a Jungkook Cucu o Cucu-san? 꾸꾸야. 응? 꾸꾸상? 어? 꾸꾸상? 왜? 아 꾸꾸상. 꾸꾸상. 어쩌지? 아, 죄송해요. 네. 와. 에이 꾸꾸상. 꼬꼬사 이런 거. 아. そういうこと。はいはいはい。ココさんはい。ああ。クク
꾸꾸 간발해요. 우리 꾸꾸 상노요니. 가와이까다. 이거 정국어 아니야? 꾸꾸어 아니야? 꾸꾸어. 꾸꾸야. 응? Ahora sí hablemos de un tema bastante importante, ya que tiene que ver con estos dos pasteles, ya que como vemos había uno que fue cuando Jungkook le intentó dar de comer una flor comestible a Jimin, pero Jimin no la aceptó y también el staff le dijo que no a Jungkook. Pero vamos a ver de dónde son, o más bien de dónde es este pastel. 아 근데 이쁘다. 이 진짜 먹어도 되는 건지 알고. 아니에요? 앞에서 X를 이렇게 하고 계신데 이건 먹어도 된대. 요거. Aquí vemos a los dos pasteles de diferentes pastelerías. Y vemos este de donde Jungkook le intentó dar de comer a Jimin una flor comestible que después Jimin no aceptó. Y es que investigando la cuenta de quién habría hecho este pastel, que también lo publicó obviamente en su IG, nos podemos dar cuenta que en sus publicaciones aparece la siguiente descripción. Pero algo que llama bastante la atención en esta descripción es pasteles de boda, pasteles para despedida de soltera. También dice galletas horneadas, pero lo que más llama la atención es pasteles de boda. Y sobre todo que ese pastel estuviera con Jimin y Jungkook a su regreso. 찐가 뭐야? 은단이야? 편의점에 있는 거 은단 붙여놓은 거야? 그런데 저희가 활동을 안 한 지가 너무 오래돼서 이제 감을 찾아야죠. Y por supuesto tenemos un poquito más de información. Tenemos esto que sucedió con Jungkook, que la verdad está súper mal. Es muy feo saber estas cosas, sobre todo porque acaban de salir del servicio militar. Y también deben ser tratados como personas, como humanos, porque todos somos humanos. Pues bien, esta semana, frente a la casa del miembro de BTS, Jungkook, pues ayer por la tarde una mujer china de unos 30 años, la señora apareció arrastrando una maleta, estaba en cuclillas, luego cambió de posición, como si estuviera aburrida y se cepillaba los dientes. De hecho, hay video donde esta señora se cepilla los dientes enfrente de la casa de Jungkook. Y bueno, finalmente pues fue arrestada cuando pues intentaba entrar repetitivamente presionando el código postal de la puerta principal. También se dijo que ya había estado ahí hace como 10 horas y que por la situación Jungkook no había podido regresar a casa ni había podido descansar. Esta situación es bastante alarmante porque, como ya les dije, acaban de salir del servicio militar y necesitan descansar. Y estas serían imágenes afuera de la casa de Jungkook cuando estaba esta señora ahí, y esperemos que esto no vuelva a ocurrir en ningún momento. 늦은 밤 신고를 받고 출동한 경찰에게 현행범 체포됐습니다. 현관 비밀번호를 수차례 누르며 침입을 시도하려던 정황이 포착